नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो में आप सहित +2 सेकेंड एम आई ओडियार आकाश कंच जहाँ को मनोज दास लिखिं तार किसी 3 मार्क्स क्वेश्चन आपसे डिस्कसन करी आ वीडियो आगे मुझे आपने पीडीएफ टी किपर भाव पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा। आकाश कंच जहाँ को मनोज दास लिखिं फास्ट क्वेश्चन दिगंत प्रति दृष्टिपात कर कंबुग्रीव कौन भावुला ना दिगंत प्रति दृष्टिपात कर कंबुग्रीव एक कच्छप हो सरबर स्वल्प जल और सबुज उपत्यका तार चिर सहचर उच्चभिलाषी कंबुग्रीव से ही परिवेश संतुष्ट नाला कहीं से कच्छप आउ कौन कच्छप तो आकाश उड़ी पारनि से उच्चभिलाषी होता तेणु कंबुग्रीव कौन से परिवेश जो स्पष्ट जल सबुज उपत्यका कौन परिवेश संतुष्ट कर से दिगंत प्रति दृष्टिपात कर दूर पर्वत श्रेणी एवं सेपारी सरोवर जे केते स्वच्छरे तासह उपत्यका माने केते सबुजमार भरपूर होइथिबो सही कथाटी कंबुग्रीव भाबुथिला। नेक्स्ट देखिबा कंबुग्रीव दूर दूरांतर अजना को जानिबार पिपासा संपर्क कौन कह जायछि। गल्प आकाश कंच गाल्पिक मनोज दास कंबुग्रीव एक उच्चाभिलाषी कंच होइथिबारु सर्वदा दूर पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर सुंदरता को उपभोग करने मन विकल हो उठे निजे गोटे स्थान रही भल लगुन अजना सबुजतर स्थान को जावाक मन बलाई। विमुक्त कल्पना लोकरे कंबुग्रीव कौन देखि थाए ना स्वाधीन चिंतार विचरण करते कंबुग्रीव निज परिवेश में सरोवर कि सबुज उपत्यका किसी भल लगुन तेणु मन चाहूँगी दूर दूरांतर पर्वत सेपारी सरोवर टिके बुली आसवाक तेणु कच्छप हो निजर धिक्कार करे बेले बेले कल्पना लोकरे देखे अजब दृश्य जेपरिक गीत बोली गछलता मेघमाला भितर झरी आसुवा सातरंगी नदी प्रशस्त सनंदरे एककृत तीर नर और बानर वर्ग मध्य लांगुलर उपयोगिता संपर्क में तर्क सभा। वर्षा ऋतु हेले कंबुग्रीव कहार आगमन को अपेक्षा करते ना वर्षा ऋतु हेले कंबुग्रीव संकट और विकट नामक दुई गोटे हंसर आगमन को अपेक्षा करते। कंबुग्रीव रोता सरोवर में से उपनीत होते हंसद्वय पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ एक बृहत सरोवर को जा मार्ग से सप्ताहे विश्राम करते तेणु गभीर आग्रह सहकारे कंबुग्रीव से आगमन अपेक्षा करें। क्यों परीक्षामूलक पदक्षेप नेबा संपर्क में हंसजुगल राजी होते तो कंबुग्रीवर दूर पर्वत श्रेणी सेपारिस्थ सरोवर को जीवा इच्छा होबारु हंसजुगल विकट और संकट यही प्रस्ताव यथेष्ट सन्देह थिबा सत्य एक परीक्षामूलक पद्धति नेबा निमंते प्रथमे अर्धकोश पथ जाए कंबुग्रीव खंडे काठर दुई प्रांत को सेमाने कामु धरिले एवं मध्यभागटी को निजे कंबुग्रीव कामुड़ी धरिला। हंस माने कंबुग्रीव को केउ भाषा मन पकाई देथिले और कहीं विकट और संकट हंसदेव द्वारा कर परीक्षा सफल होता तेणु कंबुग्रीव को नहीं एथर वन पर्वत नगर जनपद उपर दे निर्वच्छिन्न गति से उड़ी जावाक मात्र शून्य थाई जेपरी कंबुग्रीव मुहन खोलिब नहीं सही भाषाटी हंस मैंने मन पकईदे हेले अवस्था शोचनीय हो पड़। महाकाश में कच्छप उड़ी चली देखी पक्षी मैंने की प्रतिक्रिया प्रकाश करते तो महाकाश में कच्छप उड़ी चलिया देखी घड़चटिया और बतासी साधारण पक्षी मैंने से अकल्पनीय दृश्य विमूढ़ पलटिजा स्थले पारा और चिल जातीय संभ्रांत पक्षी मैंने उद्वेग प्रकाश कर शुणा जाए सेहीपरि निराशावादी काउ मध्य आकाशर भविष्य अंधकार बोली सी जो भविष्यवाणी करआसला ताहा एबे कच्छप द्वारा संभव परिणत होगा जाऊँगी कही। आकाश मार्गीय अभिनव घटनाटी को देखि गाइया टोका मैंने कौन करते ना आकाश मार्गीय हंसजुगल द्वय कंबुग्रीव को नहीं उड़ुवा बेले केतजन गाइया टोका यही अभिनव घटना दृष्टिगोचर होता से यथाशक्ति हाथ ताली दे कच्छप भाई हंस मान ताल रखी दौड़िले आकाश मार्गीय यही अभिनव दृश्य देखि आश्चर्यजनित होते यही गाइया टोका मैंने। नेक्स्ट देखा नौकार फेरुवा वृद्ध और तरुणी भाज्या संपर्क में कौन कहुई तो नौ कंबुग्रीव को हंसजुगल नहीं उड़ता बेले बेसी ऊपर को उठे पार ना कारण तार ओजन अधिक था तले नदी बंधन जड़े वृद्ध तरुणी भाज्या को सांगरे नहीं नौकार फेरुले देख ओढ़न निज मुह आदृत रखि आकाशर एपरी अभिनय घटना विषय में सहयात्री को शुणे क्षिप्र गति ओढ़न अपसन कर स्वामी को सहीटी आणिकी देवाई कही। नेक्स्ट देखा आकाश में एक अपूर्व दृश्यर खबर पाई राजा कौन करते उड़ीयमान कच्छप और हंसजुगल राजनगर शिखर दे उड़ी जाता बेले लोके यही दृश्य देखि दौड़ी जाई राजा को यही अपूर्व दृश्य विषय जन राजा ये खबर पाई समग्र दरबार सह छात उपर को उठी जाती। घुषुरी माने उड़ीवा संपर्क में विदेशी राजदूत कौन कहते
ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ କମ୍ବୁକିପ ଓ ହଂସଯୁଗଳ ଉଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ରାଜା ନଅର ଛାତ ଉପରେ ଏକାଠି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଏହା କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ସଶବ୍ଦ ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ରାଜନଅର ଛାତରେ ରାଜା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ଆଲୋଚନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କଚ୍ଛପ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହତ୍କାର ବିହଙ୍ଗମାନେ ଉଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବାରୁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଏହି କଥାରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବାରୁ ସଶବ୍ଦ ଆସି ଚକ୍ରବଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଲି ବୁଲି ରାଜାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଏହି ପ୍ରକାରର ସଶବ୍ଦ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜନବର ଉପରେ କଚ୍ଛପଟିଏ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଚମକିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦରବାରର କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି, ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସେ କଚ୍ଛ ମାଂସ ସହସ୍ର ଧରଣର ରୋଗବ୍ୟାଧି ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହାପଣ୍ଡିତ କଚ୍ଛପର ପତନ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନଥିଲେ କାହିଁକି। ନା ରାଜମଣିର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେତୁ କଚ୍ଛ ମାଂସ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମହାପଣ୍ଡିତେ ବିଚାର କରିନଥିଲେ। ଏହି କଚ୍ଛପଟିକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ମହାପଣ୍ଡିତେ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି 9 ଦିବସ 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ କଚ୍ଛପ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ଷଣି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛି। ଚଳନ୍ତି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି କଚ୍ଛ ସବୁ ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ। ନା କଚ୍ଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ଶୋଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେନାପତି, ମହାପଣ୍ଡିତେ, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଏବଂ ପରିଷଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ସିଂହାସନଟି ଛାତ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେ ତହିଁରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ କଚ୍ଛପ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ, ଏହି ଘୋଷଣା ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା କେଉଁ କଥାରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜା ଏଥିରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାରଣ କଚ୍ଛପଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତ କଚ୍ଛପ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ସେ କଥାରେ ତର୍ଜମା ପଡ଼ିଛି। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କୂଟନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ରାଜା ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ରାଜାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେନାପତି କାହିଁକି ବିକଳ ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଥିଲେ। ତ ସେନାପତି କାହିଁକି ନା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦଟି ଯେ ବୈଦେଶିକ ରାଜଦୂତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଶବ୍ଦଟି ସେନାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜା ନିଜର ବିଚାର କରିନେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେନାପତି ଯିଏକି ସର୍ବସକ୍ଷମରେ ଏପରିକି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଗଣ୍ଠି ବାତରେ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼େ ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସେନାପତି ବିକଳ ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ନା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ଏହି ଅସାଧାରଣ କଚ୍ଛପଟିଏ ଖାଇଦେଇ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ରାଜାଟିଏ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜା ନିଜେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ରାଜା କେଉଁଥିପାଇଁ ମାସେଟିଏ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ନା ରାଜା ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ କର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାସେ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ସେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଲଭ ଥିବା ମଇଁଷି ଆକାରରେ ବିହଙ୍ଗରୁ ହଳେ ନେଇ ଆସିବେ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା। ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ନା ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅଭାବରୁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆକାଶ କନେଚାର କିଛି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ଟା ମିଳିଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।